गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मेट्रो टीवी आश्चर्य आपण मान स्वागत जनाऊँगी। मु ज्योतिर्विद डॉक्टर सुशांत कुमार महापात्र। आसन देखा कौन अच्छे आज तिथि 12 एवं 12 गोटी राशि शुभाशुभ विषय। आज 24 तारीख मे मास 2024 मसीहा ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष वर्ष दिन 11 शुक्रवार। आज तिथि प्रतिपद संध्या 7:25 पर्यंत प्रतिपदा तिथि रहिबो। आज अनुराधा नक्षत्र दिबा 10:09 पर्यंत रहिबो। आज बिछा राशि चंद्रमा अहरात्र अवस्थान करेंगे। आज जोग हूँ शिव, यही शिव जोग दिबा 11:20 पर्यंत रहिबो। आज करण हूँ बालव प्रातः 7:28 पर्यंत रहिबो। ये 7:28 सकाळ पर कौलव करण आरंभ हो। आज राहु काल दिबा 10:05 रु दिबा 11:43 पर्यंत रहिबो। आज राहु काल दिबा 10:05 रु दिबा 11:43 पर्यंत रहिबो। एई जो राहु काल मध्य कौन से शुभाशुभ कार्य आपन करिवे नाही। शुभ कार्य मंगल कार्य कौन से शुभ स्थान यात्रा जमा करिवे नाही। आज शुभ समय सकाळ 6:04 रु सकाळ 6:52 मध्य। आउ गोटे शुभ समय 9:33 रु दिबा सकाळ 9:33 रु दिबा 10:25 मध्य। आउ गोटे शुभ समय दिबा 12:09 मध्य दिन 2:46 मध्य। आउ एक शुभ समय संध्या 6:15 रु रात्र 8:26 मध्य। आउ एक शुभ समय रात्र 12:49 रु रात्र 3टा मध्य अच्छी। यही समय भितर शुभाशुभ कार्य मंगल कार्य आपन करेंगे, असुविधा किसी नहीं। आज मृत व्यक्ति संध्या 7:25 गते एकपात पुष्कर दोष लगे। आज मृत व्यक्ति संध्या 7:25 गते एकपात पुष्कर दोष लगे, यार शांति करण। आज प्रतिपदार एकदिष्ट और पार्वण श्राद्ध करा जिवो। पानी कखारू भेजी बाइगण आपण आज खाद्य रूपे खाइबे नहीं। पानी कखारू बा भेजी बाइगण को कौन खाद्य रूपे आपण आज खाइबे नहीं। बिच्छा धनु मीन राशि घात 12। आज कौन से राशि घात चंद्र नहीं। आसन देखा 12 गोटी राशि शुभ अशुभ फल। प्रथम तो कालपुरुषर प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि में आज दिनटी मध्यम धनर घटिपारे। कौन से कार्य को नहीं आज आज कौन से कार्य को नहीं विव्रत और चिंता लगी रही पारे मन में। श्वास कफजनित रोग कौन से गुप्त रोग मत देखा दे पारे। व्यवसाय आज सेतटा आशार रूपक लाभ हेब नाही। आज कौन सी मूल्यवान कागज हो बा द्रव्य हो चोरी हो जावर संभावना अच्छी, से आप सावधानता जरूरी। आज दिनटी आपण सेतटा शुभंकर नहीं। आज दिनटी आप जगी रखी चलतु। छोटकाटिया आघात हो पारे, दुर्घटना जनित आघात हो। प्रतिकार स्वरूप आज हनुमान को दर्शन करूँ। प्रभु से हनुमान को पाद पद्म निजक समर्पण कर दिंतु। जहाँ भी रिष्ट आज दिन में अच्छी सब खंडन हम, शुभफल निश्चय पाए। आसन देखा वृष राशि। वृष राशि व्यक्ति मान आज दिनटी वैभवपूर्ण शांतिपूर्ण हम। आय भाव अति उत्तम बेपार वाणिज्य आशा ठार अधिका लाभवान हे। उत्तम भोजन शौखिनी पदार्थर आज आप लाभ प्राप्ति करेंगे। स्त्री एवं मित्र को बुद्धि रे आपण आज धनर रास्ता को प्रशस्त करें। आमद प्रमोद आज दिन कटो। परिवार शुभ मांगलिक कार्य हो। प्राय वृष राशि व्यक्ति दिन आज बहुत भल कटो। प्रतिकार स्वरूप माँ लक्ष्मी को दर्शन करूँ। माँ लक्ष्मी को पाद पद्म निजक शरणापन्न हूँ। माँ आपण सबरिष्ट खंडन कर आहरी शुभफल प्रदान करेंगे। आसन देखा मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्ति आज दिनटी आज आपण समस्त मन जाने, समस्त प्रशंसार पात्र आज आप हे। धन लाभ हो, स्वास्थ्य ठीक रश एवं मान सम्मान आनंद प्राप्ति करेंगे। आज आप यशस्वी हे, वित्तवान हे एवं आप आज मनरे पर उपकार भावना जागृत हम। समाज हित करी आज आप समाज प्रशंसित हो पारती। प्राय दिनटी आज आपण बहुत उत्साहपूर्ण बहुत वैभवपूर्ण भलरे कटिव। प्रतिकार स्वरूप आपण आज माँ दुर्गा को दर्शन करूँ। माँ दुर्गा पाखरे दुर्गा पाद पद्म निजक समर्पण कर दिंतु। जहाँ भी रिष्ट अच्छी सब खंडन हम, आहरी शुभफल पाइबे। आसन देखा कर्कट राशि। कर्कट राशि व्यक्ति आज दिनटी
ଆପଣଙ୍କ ସେତେଟା ଭଲରେ କଟିବ ନାହିଁ ବା ସେତେଟା ଭଲ ଫଳ ଦେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥର ହାନି, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ବା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଆଜି ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ବାଟରେ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ଛୋଟ ମୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ବା ପେଟ ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆଜି ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପ୍ରାୟତଃ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ସେତେଟା ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ନିଜର ମାଆଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ନିଜ ମାଆଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କାଟନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡ ନେବ, ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି, ଆଜି ଆପଣ ଦାନ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବେ। ଆପଣ ଉଦାରତା ଓ ସହାନୁଭୂତି ପାଇଁ ସମାଜରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତୁ, କାହାକୁ ହୁକୁମ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ କାମ ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଜି ଭଦ୍ରଚିତ ହେବେ ଓ ସହନଶୀଳତାର ମାପକାଠି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜରେ ପ୍ରଶଂସିତ କରିପାରେ। ପ୍ରାୟ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ବରଗଛ ମୂଳରେ କିଛି କ୍ଷୀର ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ଯେତେ ଇଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ଅଛି ଇଷ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଆଗରୁ ଅଧା ପଡ଼ିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ଆଜି ଆପଣ ସମାଜରେ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସମାଜରେ ଆଜି ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବେ। ଆୟର କ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ସାକ୍ଷାତ ହୋଇ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିପାରେ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ 3ଟି ଶ୍ଵେତପୁଷ୍ପ ସ୍ରୋତ ଜଳରେ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 3ଟି ଶ୍ଵେତପୁଷ୍ପ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଜଳରେ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡ ନେବ, ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ପ୍ରାୟତଃ ଭଲ ରହିବ। ନା ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ନୂତନ ଅଳଙ୍କାର ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ସବୁ କରିବେ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବେ। କୌଣସି ବିବାଦରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବେନି, କୌଣସି ଅଯଥା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବେ ନାହିଁ। ନିଜ କଥାକୁ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତୁ, ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ମୁଗ, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ବା ଗୋଟା ମୁଗ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ରିଷ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ଖଣ୍ଡ ନେଇ ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅତି ଉତ୍ତମ ଫଳ ଦେବ। ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଆଜି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହୋଇପାରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଧନ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶସ୍ୱୀ ଆଜି ଲାଭ କରିବେ। ପରିବାର ଆଜି ଆନନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ପରିବାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ। ପ୍ରାୟ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ସ୍ରୋତ ଜଳରେ 3ଟି ଲାଲ ପୁଷ୍ପ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ରିଷ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହେବ, ଆହୁରି ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ମନର ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟା ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଧନ ସମ୍ମାନର ହାନି ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ହାନି, ଚୌର ଭୟ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ମୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ପ୍ରାୟ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଜି ଘାତବାର ଥିବାରୁ ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଆଜି ଜଗି ରଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ସହିତ ବୁଦ୍ଧିମାନର ସହିତ ଦିନଟିକୁ ଆଜି ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ରିଷ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହେଉ, ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣର ଦିନ ହେବ। ମନରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆଗରୁ ଥିବ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆପଣ ଖୁସିରେ ସମୟ କାଟିବେ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ ବା ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଯଦି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଆଶା ବା ଆଶାନୁରୂପ ଲାଭ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକା ଲାଭବାନ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଆମର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବା ଜଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ବା ଜଳଯାତ୍ରା ଦ୍ରବ୍ୟ ବେପାରରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବା ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପ୍ରାୟ ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷୀର ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି
सबु कार्य सरलतार सहकार हम बा सबु कार्य सुचारू रूप संपादन हो पाए स्वास्थ्य ठीक रमाज मंगल कार्य करेंगे समाजर हित कार्य करी आज आप सरकार को पुरस्कृत हो पारती कार्यक्षेत्र चाकरी क्षेत्र प्रमोशन हम गृहस्थ सुख अति उत्तम आज आप विमल जश प्राप्त करेंगे आज यशस्वी हे निष्ठावान हे वित्तवान हे प्रतिकार स्वरूप आज आप असहाय व्यक्ति की साहाय्य करूँ देखिए जहाँ भी रिष्ट अच्छी सब खंडन हम सुफल निश्चय पाइबे आस देखा मीनराश व्यक्ति आज दिन कौन से कार्यर फलाफल को नहीं आज आप उत्साहित हेबे धर्म कार्य मनोनिवेश करेंगे धार्मिक अनुष्ठान योगदान करेंगे मनरे आज ईश्वरीय शांति मिल मन आनंदित पारिवारिक सुख अति उत्तम किंतु मीनराश व्यक्ति आज घात बार थी सबु कार्य करूँ जगी रखी करूँ नचेत हैरान पड़ पारती प्रतिकार स्वरूप आज आप निज पाखरे एक हलदिया रुमाल को रखु और निज मस्तक केशर को तिलक रूपे लगातु देखिए जहाँ भी इष्ट अच्छी सब खंडन हम शुभफल निश्चय पाइबे। प्रिय दर्शक बंधु प्रत्येक कार्य आम सफलता हाँपाई बेले बेले देखा आम जो इंटरव्यू दबा जामर इंटरव्यू जो दुईटा आम धरी नियंतु आम इंटरव्यू दौर प्रथम पर्यायर आम सिलेक्शन हो द्वितीय पर्यायर आम कटि जाऊँ आम कौन से बेपार करुँची आपड़ बेपार ठीक ठाक चलुची पुणी किसी दिन पर सी बंद हो जाऊँगी आम कौन संस्थार कम करुचे प्रथम आम जो जाऊे आमको से आदर सम्मान सब मिलूँ तापर किसी दिन पर आमर से किसी सम्मान आदर आमको मिलूनी प्रत्येक कार्य आम सफलता प्रगति प्रत्येक कार्य सफलता एवं प्रगति आपन प्रत्येक दिन शुद्ध सान सारी गाधोई पाधोई शुद्ध वस्त्र परिधान करी निजर ठाकुर घर बसी गोटे मंत्र को प्रत्येक दिन 27 थर जप करंतु यही मंत्रटी 27 थर जप करी अपन जेकोसी कार्य को जातु सफलता निश्चय पाइबे अपन प्रतिदिन गाधोई पाधोई शुद्ध सान सारी शुद्ध वस्त्र पवित्र वस्त्र परिधान करी दीपटीए लगे माँ दुर्गा को जगत जननी महिषामर्दिनी माँ दुर्गा को नमस्कार करेंगे दुख जनइबे माँ मु आपण पाखे मो दुख को निवेदन करुँची आपण मोर दुख कष्ट को लाघव करूँ यही मंत्रटी 27 थर पढ़े देखिए मंत्रटी हूँ सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते आउ थे कहीदे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते ये मंत्रटी प्रत्येक दिन गाधई सारी ठाकुर घरे दीपटी लगे 27 थर पढ़े जेकोसी कार्य जी आप विजय सुनिश्चित हम मंत्र पढ़ी सारे माँ दुर्गा को निवेदन करें माँ आपण कृपा दृष्टि मो पर थाउ मोर सबु कार्य सुचारू रूपे संपादन हो जाऊ देखिए कौन सी कार्य आपण बाधा प्राप्त हम ना। प्रिय दर्शक बंधु ये थला मेट्रो राशिचक्र राशिफल रही नमस्कार। हेलो 10th एग्जामिनीज आपण मैंने एमती एक स्कूल खोजुचंती कि जोंठी इंटीग्रेटेड कोचिंग पाई परिबे तेबे टीएससी गुरुकुले जोग दियंतु जा एकेडमिक लर्निंग पार्टनर फिजिक्स वाला सहित अनुमोदित कॉल 9438782020।